बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से एक बड़े ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने किया, जिसमें TMC और वामपंथी दलों से जुड़े कई नेताओं और सैकड़ों युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान TMC से आए युवा नेता सुदीप चौधरी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े बुद्धदेव दत्त प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस मौके पर राज्य भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य, जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में विशेषकर युवा वर्ग TMC सरकार से असंतुष्ट है। चंदन मंडल, राय, वीरेंद्र यादव, शुभेंदु माझी, मुकेश गुप्ता, शेखर जायसवाल, पिंटू सिंह, विकास लाल, मनोज मिश्र, विशाल सिंह, अभिषेक करंजिया तृणमूल कांग्रेस के खून করছে। গত 3 বছরে যত খুন হয়েছে রাজনৈতিক খুন 95% তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী আমাদেরও মেরেছে। আমাদের মেরে ক্লান্ত হয়ে গেছে। 300 কর্মী খুন হয়েছে 2016 সাল থেকে, 2014 সাল থেকে। 300 সংখ্যা পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বিজেপি উঠে যায়নি। আজকে এখানে প্রমাণ করছেন মানুষ যে বিজেপি ওঠেনি। রক্তচক্ষু দিয়ে দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, অস্ত্র হাতে কোনোদিন বিজেপিকে তুলে নেওয়া যায় না। কারণ একটা মতাদর্শবিহীন রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় থাকে, যার একমাত্র লক্ষ্য যদি হয় বুথে লিড দেওয়া, সেই রাজনৈতিক শক্তি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। একটা রাজনৈতিক দল যদি প্রকাশ্যে বলে জো জিতা ও সিকান্দার, সেই রাজনৈতিক দল সেই সিকান্দারকে বেশি দিন আগলে রাখতে পারে না, তাকে চলে যেতে হয়। আর মৃত শিশুকে সবাই তো কোলে আটকে রাখতে চায়। যত তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তাতে বাচ্চারও মঙ্গল, মায়েরও মঙ্গল। আর এই সমস্ত কিছু বুঝতে পেরে ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয়তাবাদ, পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যিনি কোভিড উত্তরকালে 60টির বেশি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রজেক্টকে কার্যকর রেখে 80 কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় রেশন দিয়ে দুবার 140 কোটি দেশে বিনা পয়সায় ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে যিনি সারা পৃথিবীতে বিস্ময় তৈরি করেছেন, সেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে আজকে আমাদের দলে কিছু মানুষ যোগ দেবে। কারণ आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI।
মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 9 अंतर्गत कनिष्क मोड़ पर दुर्गापुर इस्पात कारखाना जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे अचानक धंसान की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। कुछ 6 मिनटों में छोटा गड्ढा बड़ा धंसान में बदल गया। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और इस्पात कारखाना प्रबंधन को दी गई। इससे पहले भी सेकेंडरी मोड़ और सीआर दास कनिष्क क्षेत्र में बड़े धंसान हो चुके हैं, जिससे लोगों में फिर से डर का माहौल बन गया है। এখানে হঠাৎ কিছুক্ষণ আগে একজন ডাকলো যে এখানে একটা সাদা রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। দিয়ে গাড়িটা যেই পেরিয়ে গেল, তারপরে দেখছি ওইখানে একটা ছোটো গর্ত। দিয়ে গর্তটার দিকে যখনই মুখ বাড়িয়ে দেখছি, তখন দেখছি ভেতরটা পুরো একদম অনেকটা জুড়ে ওই জায়গাটা পুরো গর্তটা হয়ে রয়েছে। गोपालपुर इलाके में गुरुवार सुबह भाजपा के जनसंपर्क अभियान के दौरान तनाव की स्थिति देखने को मिली। भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद के जनसंपर्क कार्यक्रम से पहले ही युवा भाजपा कार्यकर्ताओं को इलाके में जाने से रोका गया और कथित तौर पर धमकी दी गई कि वहां किसी तरह का प्रचार नहीं किया जाए। युवा कार्यकर्ता और इसमें कुछ नेता जो बीजेपी की पोस्ट होल्ड भी करते हैं, जब पता उन लोगों को चला 7:30 में इन लोगों को धमकाया कि कोनो मोते प्रोग्राम करते देवो ना। इन्होंने सूचना दिया, हम बोले प्रोग्राम होगा, कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग आकर के भाई लोग का 25 आदमी था, अभी 5 आदमी है, 20 आदमी डर से चले गए। आसनसोल नगर निगम में आज मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में अमरपाड़ा अमर समाधान परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, कमिश्नर एकॉम जय सिंह, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा सहित कई अधिकारी और ठेकेदार उपस्थित रहे। बैठक में नगर निगम की ओर से ठेकेदारों को आश्वासन दिया गया कि परियोजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी और वे टेंडर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। गुरुदास चैटर्जी ने बताया कि पहले 27 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे और अब अतिरिक्त 40 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। আপাসের কাজ নিয়ে কন্ট্রাক্টর দিকে ডাকা হয়েছিল, তারা অনেকগুলোই ওয়ার্ক অর্ডার ফেলেছে। তো আমাদের এখন আবার 40 কোটি টাকা আপাসের জন্য, আগে 27 দিয়েছিল, 27 কোটি, আবার 40 কোটি। কালকে ডিএম সাহেব এসে মিটিং করে কন্ট্রাক্টর দিকে এটাই আমরা সাহস দিলাম যে আপনারা কাজের টেন্ডার ফেলুন, যেগুলো বাকি আছে। পয়সা আমাদের কাছে মোটামুটি অ্যাভেলেবেল ফান্ড। তো আমরা আপনারা যেদিন দেবেন তার 2 দিন 3 দিনের মধ্যেই পেমেন্টগুলো করে দেবো। তো ওনারা দেখে নেন। স্কুল বাসেস কে নিয়ে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন আছে which are owned by the school. Please ensure that there is 100% compliance because we have held this meeting. ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের একটা অ্যাডভাইজারি আছে পুল কার আর স্কুল বাসকে নিয়ে। এটাকে নিয়ে আমরা অলরেডি অ্যাডভাইজারিটা অলরেডি ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছিল, কিন্তু অ্যাডভাইজারিতে যে পয়েন্টগুলো আছে, যেটা স্কুল কর্তৃপক্ষ, পেরেন্টস আর ট্রান্সপোর্টারদেরকে মেনে চলার কথা, ওটা কিন্তু আমরা দেখছি যে হচ্ছে না। বিশেষ করে পুল কারের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামই প্রাইভেট গাড়িগুলো ব্যবহার হচ্ছে, আর ওভারলোডিং করা, মানে ম্যাক্সিমাম যে ক্যাপাসিটি থেকে বেশি স্টুডেন্টকে নিয়ে যাওয়া, ওভার স্পিডিং করা, এই সব কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আজকে আসানসোল দুর্গাপুর এরিয়াতে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে সব স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেকে ওদেরকে বোঝানো হয়েছে, আর একটা স্কুল লেভেলে স্কুল রোড সেফটি কমিটির জন্য আমরা বলেছি।
যেখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ থাকবে, স্টুডেন্টস থাকবেন, গার্ডিয়ানস থাকবেন, আর ট্রান্সপোর্টার ওনাদের একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে। তো এই স্কুল রোড সেফটি কমিটিটা যে অ্যাডভাইজারি আছে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের স্কুল বাস পুল কারকে নিয়ে, ওটা যেন ইমপ্লিমেন্ট ঠিক মতো হয় এটা ওনারা লক্ষ্য রাখবেন। आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में तांबा लूटने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड महेंद्र चौधरी वर्ष 42 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो दुर्गापुर के DTPS थाना क्षेत्र के दयाल बस्ती का निवासी है और दोनों पैरों से दिव्यांग बताया जा रहा है। 31 दिसंबर की रात रानीगंज के मंगलपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक बंद सीमेंट फैक्ट्री में 8-9 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाया और ट्रांसफार्मर से तांबा, बैटरी व अन्य सामान लूट लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहले विजय चौधरी को गिरफ्तार किया और 2 गाड़ियां जब्त की। पूछताछ में महेंद्र का नाम सामने आने पर उसे भी पकड़ लिया गया। अदालत ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह बंद फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर तांबे की चोरी दुर्गापुर के कांकसा थाना क्षेत्र के मोचीपाड़ा में एक निजी अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य विवादों में घिर गए। यह अस्पताल मार्बल व होटल व्यवसाय हिरण्मय दास द्वारा बनाया जा रहा है, जिन पर पहले दुष्कर्म, जलाशय भरने और सरकारी जमीन कब्जाने जैसे आरोप लग चुके हैं। बताया जाता है कि 2022 में दिल्ली में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में हिरण्मय दास को गिरफ्तार कर 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। हालांकि दास का दावा है कि उन्हें झूठा फंसाया गया था और हाल ही में निर्दोष साबित हुए हैं। कार्यक्रम में सांसद सौमित्र खा और विधायक लक्ष्मण घुराई भी मौजूद थे। इस मुद्दे पर प्रक्रिया देते हुए शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को शिकायत है तो थाने में जाए। वहीं আপনি যে অভিযোগ করছেন তার উত্তর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি দেবেন। দেশে আইনের শাসন চলেছে, আইন আছে। আপনার অভিযোগের পরিবর্তে আপনি একটা থানায় গিয়ে মামলা করে দিন। বলছি রিঙ্কু মজুমদার তিনি লড়তে চান বিধানসভায় এবং কমপ্লেন হয়েছিল যেটা 2022-এ, সেটা কিন্তু কোর্ট সেটাকে বয়কট করেছেন যে এর কেসের কোনো ভিত্তি নেই, তার জন্য কেস কিন্তু ডিসমিস হয়েছে। ছিলাম, সেটা কমপ্লেনের হিসাবে কোনো যদি কমপ্লেন করে কেউ সেটা তো হবেই। তো সেটা যখন কোর্ট যখন দেখেছে যে এর কোনো সেইভাবে কোনো প্রমাণপত্র নেই এবং কোনো কিছু কেউ আসছেন না, তখন সেটা কিন্তু এই মাস 3 আগে সেই কেসটা ডিসমিস করেছেন কোর্ট, এবং বাই হোয়াটসঅ্যাপে ইন্টারনেটে আমাকে যেতেও হয়নি, সেটা আপনার পুরোপুরি অনলাইনে উনি কেসটা ডিসমিস করেছেন।